हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अच्छे समस्ते आशा करी समस्त भल थे सांग मैंने वीकली चैलेंज आज डे 6 जदि दी दिन बेपार ठीक ठाक होता तो आज लास्ट संडे दिन छुट्टी रही जाती हेले आपड़ जदि मो वीडियो रेगुलर बेसिक देखुं तो जापारे लास्ट दी दिन बेपार टोटाल होनी जो काली तो पूरा हैरान हो गली आपणकर से राति 10:30 11 जाए लगिन रही तथापि टंका 2021 ही होता तो से हिसाब से तो टार्गेट आहरी रही बहुत दी दिन माने आज सटरडे काली संडे दी दिन में मिनिमम माने तेल पानी छाड़ी टंका 5,000 जमी दरकार ताल टार्गेट 15 क्लीयर हम तो से हिसाब से सकाल सब लॉगिन करदे फास्ट बुकिंगटा बाजिला मोर नहीं आसी आपंकर केयर हॉस्पिटल पाखे केयर हॉस्पिटल 161 टका फेयर है मत मैं 10 किलोमीटर ओला तो नॉर्मली कम दूसरी 16 टका पर किलोमीटर पड़ला से जहाँ भी हो मो कस्टमर को छाड़ी छाड़ा सागे सागे एडवांस बुकिंग गोटे बाजिला एयरपोर्ट पर उबेर कौन हुए एयरपोर्ट जी देखेब ता छड़ा एक्सट्रा टोल 40 टका मिले आउ ओलारे जी देखेब टोल मिसेक ही देखेब तो मत देखी 201 टका मु बर्तमान अच्छी कस्टमर लोकेशन पाखापाखि कस्टमर कॉल करुँच कस्टमर कॉल रिसीव करना तो जेहेतु एयरपोर्ट बुकिंग कस्टमर निहाती आसवे ये नुह जे कस्टमर फॉल्स बुकिंग आउ मु वेट कर कस्टमर देखे कस्टमर केतबेले आसुचंती मत 2-5 मिनट भितर पळै आसियो से जो केयर हॉस्पिटल रु यूटर्न नौ सपोज मुझे आसिली नंदनकानन रोड रे आसी केयर हॉस्पिटल जस्ट टिके आगे जाए यूटर्न नहीं फास्ट लेफ्ट रे पसले ये जो गोपाल रेसिडेंसी अच्छी देखी पारे भल रेसिडेंशियल एरियाटा एपटे सब गार्डन है गोपाल रेसिडेंसी गार्डन है भल भल रेसिडेंशियल एरियाटा तो मुझे ये बर्तमान वेट कर कस्टमर देखे कस्टमर केतबेले आसुचंती आउ जहाँ बेपार तो होची आज जमीती हेले टंका 3,000 प्लस करके जीवा पड़ो ना हो पारन काली संडे पुणी बेपार केमती कौन हम ठीक नहीं देखा जाऊ केते कौन होची वीडियो रे आगो देखिए से 3 जण थिले 2 जण अपन फ्लाइट रे जीवे आ जण कहले भाई आ मु लोकेशन टा चेंज कर दउची आ आपण टी मत लक्ष्मी सागर छाड़ देबे मु कहलो हो ठीक अछि तो से लोकेशन चेंज करू माने करि पारलेनी लोकेशन चेंज तापर कहले आपण टी पेमेंट कर दियंतु आ आपको मु कैश देदेवी आप कैश से नहीं कि चलते किसी बुकिंग करवा दरकार नहीं तो मुझे छाड़ी आणिक लक्ष्मी सागर ट्राफिक छक पाखे आ छाड़ू छाड़ू गोटे स्टेशन रू बाजिला मत कटक ओलारे कटक एत फेयर कम देखा जे 368 टका तो मुझे एक्सेप्ट कली कस्टमर कहली सार ओलारे एमती पैसा एत कम होमती कटक जाइबनी 100 टका एक्सट्रा पड़ो जदि देवे कहतु मुझे आसी तापर सी कहले हो ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं आपण आसतु साई मंदिर पाखे 100 टका एक्सट्रा देदेवी तो मुझे बर्तमान से साई मंदिर छक पाखे आसिक ढाई कहीं स्टेशन भितर एपटे 6 नंबर साइड से भितर रोड रू पिकअप करके दौना आपंकर जो लोकल ऑटो स्टैंड वाला तो जहाँ भी हो सी बेपार हम बेपार ऑनलाइन तो मुझे बर्तमान साई मंदिर छक पाखे अच्छी कटक रोड आप देखिए से जो स्टेशन छक कस्टमर आसिले पिकअप करके लेकिन जी कटक बारवाटी स्टेडियम पाखे मुझे छिड़ाइली कस्टमर लोकेशन दे कस्टमर आसूँ कहीकि फाइनाल कस्टमर पुणी कैंसल करदे तो से जहाँ भी हो मोर बर्तमान आउ गोटे बाजी रेंटाल बुकिंग 3 घंटा 800 केते टका देखी तो मुझे कस्टमर को बसई सारी कस्टमर को सर आप कौटी कौटी जी आप मैनुअल लोकेशन पकातु सी पकई पाऊना तो मुझे 0 करदे मीटर तक आगे पकड़े 30 किलोमीटर जाए रनिंग हम आउ पारे ताठू अधिक जदि जीव तो एक्सट्रा पैसा लगे से फाइनाल सब कथबार्ता हो देखी मुझे बर्तमान आउ किए आसवे मुझे राजमहल छक पाखे अच्छी तो राजमहल छक पाखे मुझे बस सी जाइए होटेल आउ किए आसवे आने ड्रॉप कर दे रेंटल बुकिंग रे गोटे फायदा थाए कौन ना बहुत बुकिंग एमती हुए कस्टमर माने बेसी रनिंग न थाए से जीवे जाकि कौटे मीटिंग थी मीटिंग रे बसवे घंटा 1.5 घंटा से रे सेठू पुणी जी आउ 200 कि मीटर कि 500 मीटर पुणी से जाए कौन खाया पीया कौन कले तापर जा ड्रॉप थाए तो आज भी से भाई मोर माने मिनिस्टर क्वार्टर कौन मीटिंग थी मुझे नेली कौट चिंतामणीश्वर छक पाखर माने से स्टेशन साई मंदिर पाखापाखि से नहीं कि आसिले अशोक नगर जाकि कैपिटल हॉस्पिटल पाखे तो से
ଯାହା କାମ ଥିଲା କାମ ସାରିକି ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲି ପୁଣି ସେ ଅଶୋକନଗର ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ରନିଂ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 17.6 ଦେଖାଉଥିବ, ହେଲେ ମୋ 14.1 ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତାମଣି ପୁଣି ଆସିକି ସିଏନ୍ଜି ପକେଇଲି। ସିଏନ୍ଜି ପକେଇ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ବସିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପଛପଟ ଗଳି ଛାଇଟା ଅଛି, ସେଇଠି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ଯେହେତୁ ଟିଫିନ୍ ଆଣିଥିଲି ଏଇଠି ଖାଇନେବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆପଣ 2ଟା, ଆଉ ଉବେର ତ ଗୋଟେ ବି ବାଜିନି। ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବୁକିଂ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ଓଲା ଦେଖେଇଥିଲା ମୋର ଯେଉଁ ଏଇ ରେଣ୍ଟାଲଟାରେ 801, ହେଲେ ମୋତେ ମିଳିଲା 650 ଟଙ୍କା। ଇଏ 650, ସିଏ 100, 750, ଆଉ 2ଟା ବୁକିଂରେ 388, ମାନେ 1150 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉ, ଖାଇସାରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରି କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଯାଉଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ତ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭଡ଼ାଟା ମିଳିଛି। କଷ୍ଟମର ସୈନିକ ସ୍କୁଲରୁ ଯିବ ତ୍ରିଶୁଳିଆ, ଆଉ ତ୍ରିଶୁଳିଆରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନଗର ପାଖରେ ଯିବ। ତ ଯିବା ଆସିବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା 900 କହିଥିଲି, ସେ 800 କହିଲା। ତ ମୁଁ 800ରେ ବି ରାଜି ହେଇଗଲି, କାହିଁକିନା 800 ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ମୋ ମତରେ। ତ ସେ ଏବେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାର୍ସଲ୍ ନେବେ ନେଇକି ସେଇଠୁ ଯିବେ ତ୍ରିଶୁଳିଆରୁ ରିଟର୍ନ। ମୁଁ ବସିଛି ଏବେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବେପାର ହେଇଛି ମୋର 1850 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଇଏ ଯଦି 800 ହେଲା କେତେ 2600-2700 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ତ ବେପାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଗାଡ଼ି ରନିଂ ବେଶୀ ହେଇନି, ଟଙ୍କା 300ରୁ 400 ଟଙ୍କାର ସିଏନ୍ଜି ଯାଇଥିବ ବୋଧେ ହିସାବ କଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ବୁକିଂଟା ମିଳିଗଲା ବୋଲିକି, ନହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା ରାତିରେ ଟଙ୍କା 800-900 ହେଇଯିବ ବୋଲିକି, କାଳେ ହେଇ ବି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜଣକୁ ଖାଲି ନେଇକି ଗଲି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଲି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା 2ଟା ଆଣିଲା, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆଣିକି ପୁଣି ଛାଡ଼ିଲି। ପୁଣି ନହେଲେ ଯଦି ଓଲା କିମ୍ବା ଉବେରରେ ବାଜିଥାନ୍ତା, ସେ ପୁଣି ପିକଅପ୍ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତା 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର, ପୁଣି କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଓଟିଭି ନିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେ କେଉଁଠି ସେ ଅଲଗା ଥାନ୍ତା। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଲେ ଭଲ ଯେ, ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ସେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଲି କେତେଟା, ସେ 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ ବୋଧେ। 7ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି 8:30, ମାନେ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟଙ୍କା 800 ହେଇଗଲା। କେଉଁ ଖରାପ ହେଲା ଯେ, ରନିଂ ବେଶୀ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ସଚିବାଳୟ ମାନେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଛକରୁ ନେଇକି ସେ ଥିଲା 17 କିଲୋମିଟର, ଇଏ ଜିଜିପି କଲୋନୀ ଆସିଲେ 20 କିଲୋମିଟର, 20 37 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ରନିଂ ହେଇଛି। ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାଙ୍କର ଜିଜିପି କଲୋନୀରେ ଆଣିକି। ଦେଖିବା ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଯଦି ବାଜିଲା ଘର ଆଡ଼ିକି କି କେଉଁଠି କ'ଣ ବାଜିଲା, ଆଉ 1-2ଟା ବୁକିଂ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ଆଉ 1-2ଟା ବୁକିଂ କଲେ ଟଙ୍କା 3000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବି ଆଜି। ଯାହା ହଉ, ଯଦି ବାଜିଲା ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଯେହେତୁ ଜିଜିପି କଲୋନୀ ଅଛି, ଘର ବି ବେଶୀ ବାଟ ନୁହଁ, ଏଇଠି 2-3 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପଳେଇବେ ଖାଲିଟାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲିଣି ମୁଁ। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:40, ଟୋଟାଲ୍ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି 2900 କେତେ ଟଙ୍କା। ଓଲା ଉବେର ମିଶେଇକି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି 2050, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୋଟେ 912 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ ସେ 152 ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ଟୋଲ୍ରେ 40 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବଞ୍ଚିଲା 112। ଆଉ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର 800 ଟଙ୍କା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ଟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଛି ଆଜି କେତେ 2900, ସେ 3000 ହେଇନି, ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଆଜି ଥିଲା Day 6 ଟାର୍ଗେଟ୍। ମୋ ମତରେ ଯଦି ଆଉ 200-400 ହେଇଥାନ୍ତା ତ କାଲି ପାଇଁ ମାନେ ଆରାମସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା, ହେଲେ ଯେହେତୁ ହେଲାନି, ଦେଖିବା କାଲି ପୁଣି ଲଢ଼ିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି କାଲିକି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।